नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजी केउ जात्रापाटीर केउ स्थान रे केउ जात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य कैंप नंबर 52 स्थान हरिकृष्ण महताब पेंडाल खंडगिरी पंचम रजनी आजिर नाटक से अधरतीर साथी से अधरतीर साथी से अधरतीर साथी से अधरतीर जात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य कैंप नंबर 55 स्थान ब्राह्मणबाटी अड़सपुर कटक द्वितीय रजनी आजिर नाटक से गोटिए भूल जात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य कैंप नंबर 54 स्थान विश्वनाथ मठ उलटपुर कटक द्वितीय रजनी आजिर नाटक कांदना रे बाइया मन कांदना रे बाइया मन नंबर 53 स्थान गंडकूल बालिकुदा जगतसिंहपुर तृतीय रजनी आजिर नाटक जात्रा इंद्रभवन कैंप नंबर 44 स्थान भारीगदा आली केन्द्रापड़ा तृतीय रजनी आजिर नाटक अपेरा साई सम्राट कैंप नंबर 55 स्थान पाउसिया बेतनटी मयूरभंज प्रथम रजनी आजिर नाटक अपेरा सूर्य मंदिर कैंप नंबर 51 स्थान सनातन मंडप घाटिकिया खंडगिरी पंचम रजनी आजिर नाटक हाथ धरे बाट चलुथिबी हाथ धरे बाट चलुथिबी हाथ धरे बाट चलुथिबी कैंप नंबर 49 स्थान इंदिरा सांस्कृतिक मंडप जागमरा खंडगिरी षष्ठ रजनी आजिर नाटक से अली अली राजदेमा अली अली राजदेमा से स्वप्न कैंप नंबर 50 स्थान जय दुर्गा सांस्कृतिक मंडप खंडगिरी पंचम रजनी आजिर नाटक केते कांदी बुरे दूरदशा केते कांदी बुरे दूरदशा जात्रा कैंप नंबर 51 स्थान माँ मंगला सांस्कृतिक मंडप खंडगिरी पंचम रजनी आजिर नाटक जात्रा श्री माँ बाणेश्वरी कैंप नंबर 44 स्थान त्रिवेणीश्वर छतिया जाजपुर तृतीय रजनी आजिर नाटक जात्रा रंगमहल कैंप नंबर 53 स्थान नीलाद्री साई यात्रा कमिटी खंडगिरी पंचम रजनी आजिर नाटक चॉकलेट रंगमंच कैंप नंबर 52 स्थान बालीसिरा आस्का गंजाम चतुर्थ रजनी आजिर नाटक नंबर 43 स्थान नर राक्षस राजनगर केन्द्रापड़ा चतुर्थ रजनी आजिर नाटक बाई
ସ୍ଥାନ ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଢା ଘଷିପୁରା କେନ୍ଦୁଝର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 49 ସ୍ଥାନ ଗୁଣ୍ଠି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 42 ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧବଟ ଗରଦପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଶେଷ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସଜନୀ ଆଖିର ଗୀତପାଲି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯୋଗୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 45 ସ୍ଥାନ ନେମାଳ ମଠ ବନ୍ଧକଟା ସାଲେପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 53 ସ୍ଥାନ ନାଟରା ସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 50 ସ୍ଥାନ ଆଙ୍କ ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 44 ସ୍ଥାନ ସୋରୁଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 36 ସ୍ଥାନ ଖେଲାର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜନନୀ ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 44 ସ୍ଥାନ ରଘୁନାଥପୁର କଟକ। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜୁଏ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 46 ସ୍ଥାନ ଭାତପଡ଼ା ସାଲେପୁର କଟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 26 ସ୍ଥାନ କନ୍ତିଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 25 ସ୍ଥାନ ଶାଳିଜଙ୍ଗା ମଠ ନୂଆଗାଁ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 42 ସ୍ଥାନ ମୂଳାସାର ଯାଜପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 30 ସ୍ଥାନ ଉଗ୍ରତାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ କଥା ଦେଲି କଥା ହବନି।